sa basta-basta ma-deform or ma-reconstruct compared sa atong hyaline cartilage present in our nose bridge. The next, we have sa respiratory. So natay mga goblet cells dinhi. So as you can see here, they are pseudostratified columnar ciliated. Then natay bone sa tunga dinhi sa ato ang sulod sa atong respiratory. We have a small bone there para dili mo collapse ang atong nose when we try to inspire and expire air. Then next, with the respiratory epithelium, so katong nasa pinaka-last. So you have here the different cells nga present. So columnar cells, goblet, brush, granule, and basal cells. Then in the olfactory nga area, so since naman dito si olfactory cells present for the sense of smell, so ingani iyahang itsura inside. So I don't know if naani sa lab, pero I hope you can see this one. So it's a pseudostratified columnar ciliated epithelium, kana siya. So kung ato ni siyang i-zoom in, ingani iyahang itsura here. Then these are the basal cells dire. Ang imong olfactory naa siya sa tunga sa imong epithelium. Okay? So for example, kani dinhi on this side here. So na dinhi imong dendrites, then this is the axon of your olfactory cell. So it's a neuron actually. Then sila ang mo-detect sa signal or sa chemical for you to recognize as a smell. So again, sa cranial nerve, ikapila nga cranial nerve ang mo function for smell. Anyone? You can use the chat box. Unsa man na siya nga cranial nerve ang smell? One, correct. Okay, yes. Si cranial nerve number one, the olfactory nerve. So, kana siya si cranial nerve one, ana siya dinhi makita sa atong olfactory region. So, again, the olfactory chemoreceptors are located in the epithelium. So remember na siya makita sa epithelium, wala siya dapit sa base, wala siya dapit sa mga tissues, it's in your epithelium. Then it would look like this. So ato pag itong i-zoom in, so this is a clear picture now. So as you can see here, daghan siya og mga cells in the middle, di ba? So those are your olfactory and sustentacular, ga-protect sa olfactory, then muni imuhang mga basal cells. So how do we detect smell? So for example, so we have here a figure. So muni imong olfactory tract, imong olfactory bulb. This is your olfactory nerves. Then muni imong nasal cavity, imong ilong. So once nga naay, for example, flower, perfume, so naay mga tiny particles ana, and then those contain chemicals. For example, si perfume. So na siya mga tiny chemicals. Once ma-inhale nimo na ang chemical, ma-detect siya sa imuhang nasal cavity. Sumusulod siya sa sulod sa imuhang nasal cavity, and then it would then proceed to your first, the mucous membrane. So, pagkakita sa mucous membrane, it's a chemical. So, atong itry og detect kung unsa ni siya. So, katong imuhang chemical nga na-detect sa mucous membrane, iyahang ipasulod, then ipa-detect niya sa imuhang olfactory membrane. So, diri na magawas ang mga olfactory cells. So, you have here some dendrites. So, sila ang mo-capture sa chemical. And then, from there, ipadala niya kay olfactory nerve, your CN1, going to your brain. So pabot sa brain, si brain na dayon ang mo translate kung unsa na siya nga unsay na detect nga chemical. So for example, if it's a sweet nga chemical, so mo na siya nga okay, so pleasant ang imuhang interpretation. Pero if those chemical have pungent ka mga odors, like for example, formalin, di ba, they are very strong chemicals. So pag-detect sa brain ana, pag-translate niya, uy, ingani, it's a very strong chemical. So muna nga mo din siya nga, okay, baho ni siya. So, or strong odor siya. So, hinga na siya. And then, it depends on the person also. So, uban, humutan sila ani, uban dili. So, depende gid na siya how
how your brain translates it. So it depends on the preference. Mo nang dili ta same, for example, humutan ko ani pero ikaw dili. So dili ta the same, we're not on the same wavelength when it comes to smell. Smell preference. So naiuban ganahan, naiuban dili. Naiuban na anad na, naiuban dili. But there are instances na pa uban gyud nga dili ka detect og smell. So naiingana. So usually naa sila'y defect with their chemoreceptors or sa nerve itself. So na mga instances that they cannot detect smell and it's inborn. So it's kana ang genetic na siya. So, 'di ba, imagine a life without smell. So wala kay ma-feel nga bisag unsa. So, what about katong COVID? Okay. So, katong COVID, ang gibuhat man gud sa virus is iyahang gi-disrupt ang atoang or iyahang gi-inflame ang atoang olfactory receptors. So, for example, our olfactory bulb. So, nag-inflame siya, then part sa signs sa inflammation, loss of function. So, na-impair imong sense of smell. That's why, for some nga naka-experience nga mag-positive sa COVID, tinuod yun na nga moingon sila nga dili sila ka-smell og anything because na-impair ang sense of smell or your olfactory bulb which was caused by the virus itself. So dili na siya nga nawala na imuhang sense of smell, na-impair lang siya temporarily. Even sa imuhang taste pod, so the same gihapon na degrade ang taste buds nato because of the virus. So once pod nga mawala na ang virus, ma ma-treat na nimo siya, so mobalik ra pud dayon eventually ang imuhang mga senses. But there are some nga wala jud nabalik. So there were reports nga permanently di na sila ka-taste, permanently dili na sila ka-smell. So kana siya depends pod sa severity sa imuhang virus or viral infection. Then next, let's go to your nasopharynx. So si nasopharynx, it's the dorsal portion of your pharynx, connects to your nasal cavity. So naani siya skeletal muscle. Then your larynx, so it connects your nasopharynx to your trachea. So muna siya ang responsible for phonation. We produce sound. So na siya muscular, that's your skeletal muscle with your hyaline and elastic cartilage. So muna siya imong mga vocal folds. So if you can recall and remember, di ba natay true and false. So imuhang vocal fold cords, this is the true vocal cords, this is the false vocal cords. So if we compare the two, mas naay muscle si true vocal cords as compared sa imong false vocal cords. So it has vocalis muscle. Your false vocal cords, they are mostly connective tissue. So muna siya nga, they have different yun nga itsura. Then let's go down to your trachea. So si trachea, it's a cartilage. So C-shaped hyaline cartilage with smooth myocytes. So this one here, this is your trachea. Diba? C-shaped siya. For example, kani. O ning i-trace, kana, it's C-shaped. So kani, dili na ni siya cartilage. It's already a muscle. So this one, kanilang na ay purple. Muna siya ang cartilage part. So it's a hyaline cartilage. So actually, depende pod ang imuhang muscle kung aha siya makit-an. So if you can recap your compa, so your horse, pig, and ruminants, they are internally, while your carnivores, they are externally. Unsay pasabot anang internally ug externally, Doc? So for example, if muni siya imuhang cartilage nga C-shape, wala man na sila nag-meet, ana man na siya. So kung externally, imong tracheal muscle na siya diri, nakapilit sa gawas. If internally pod, naa siya sa sulod ni pilit or ni connect. So this is common in your canine, kani siya sa imuhang livestock. Okay, the next, si bronchus. So again, si pig ug si cattle nato, nana sila right bronchus that gives off a branch to your apical lobe of the right lung. Okay? So si bronchus, nana na siya dapit diri going inside our lungs.
Okay? So this is your primary bronchus, then your secondary bronchus. For some, ma-mistaken pagyapon ni nila nga trachea. So dili na siya si trachea. Once na naka sa bifurcation, that's already your bronchus. So you have here the lining is a TRE. So transitional siya nga epithelium. So that is folded. So nga transitional siya because it has to expand, di ba? Ka-remember mo? So it has to expand. Then the lungs, so an expandable structure encapsulated with visceral pleura. So as you can see, muna siya ang itsura sa ato ang lungs. So it's a dense connective tissue covered by a mesothelium. So always remember, ang imuhang lungs, dili na siya muscle. Okay? So naa siya'y unod, but it's actually just connective tissues. Then in your lung, naa siya ay two lobes, the lobular septa and the interalveolar septa. So lobular septa, it divides the lobes into lobules. So naa kay connective tissue with elastic fiber. And your interalveolar, ang iyahang ginadivide ang mga alveoli. So more on collagen and elastic fiber. So for example, kani siya, this is a lobe, dorsal, na kay caudal. So this is one lobe, another lobe. So kani imong lobular septa na siya sa tunga. While your interalveolar, this is one alveoli, that's one alveoli. So imuhang ginad divide ang per alveoli, individual alveoli. So different si lobular o si interalveolar. So if you can still remember this, the bronchial tree, so recap ta, conductive and respiratory. So kung conductive gani, passageway lang siya sa air. Kung respiratory gani, it's already the gas exchange. So na ay different sad nga linings per portion. For example, si bronchi, pseudostratified siya. Si bronchioles, simple ciliated. Pero pag abot kay terminal bronchioles, as you can see here, it's simple ciliated cuboidal. Dili na siya columnar. So naay transition sa imuhang mga lining as you go down to your bronchus. So sa abot sa respiratory zone, so the respiratory bronchioles, it's still a simple cuboidal pero wala na siya'y cilia. The alveolar sacs, they are all simple squamous epithelium. So you can use this as a reference once you study for the different lining epithelium. So again, si bronchus, you have here TRE, so transitional siya. Then hyaline cartilage is still present, but as half moon or plates na lang siya. So kanimong this one, hyaline cartilage, that's another, so half moon. So katunga na lang siya. Then next, we also have here, so another si bronchioles. So it's a simple cuboidal ciliated pero wala siya'y goblet cells. So this time, wala na siya'y cartilage. No more cartilage. Going down sa respiratory bronchioles, so again, simple cuboidal epithelium siya and wala siya'y, but no goblet cells gihapon. And then going to the alveolar branches, so the lining are simple squamous epithelium. So as you can see here, muna siya imuhang alveolar sac kani diri. Then your linings, of course, are kani. Those are your simple squamous epithelium. So what are your alveolar sacs and alveolus? So these are both dead ends in your respiratory system. So muna ni siya ang gas exchange. So alveolus is the most extensive structure in the lungs. So the basic functional unit. So muna mong alveoli, then muna imuhang blood vessel. Diba? We keep on saying, we need oxygen in our body kay para mabuhi ta, para makuha na itong blood. So, yun sa di ay pag transport gikan sa lungs and then going to your blood vessels. So muna siya, it's through your alveoli. So muna gini ang dead end sa imuhang lungs. So giyon sa man niya pagsulod sa imuhang blood vessel. So your alveolar sacs here,
kani siya. And your alveoli nimo kanina dinhi, ang blind na siya nga, blind pocket na siya. So they have a close contact with your capillaries located in your interalveolar septa between your alveoli. So na siya close contact din ha. And then once nga naanay gas exchange, so the carbon dioxide will go inside your alveolar sac, and at the same time the oxygen will also exchange sa imuhang blood vessels, sa imuhang capillaries. So remember, since it's a kanang very small man gyud kaayo na si alveolar sac, so do not expect the blood vessel is big. So capillaries gani gagmay kaayo na sila. So dili na siya same sa atong aorta, dili na siya same sa imuhang cephalic vein. So very small na siya nga blood vessels. Just relax and we have a connection with alveolus or your alveoli. Oh, nag-meeting kami. Di ka part na mo? Minsan na pud ni nag-on. Kindly Ah, okay. mute your Miss Durango. Kindly mute your audio. Marami kay? Palihog kog chat ng Lauren. Oh, Mag-mute. Okay. So next, let's go to the type of pneumocytes. So this is lined by a simple squamous epithelium. So nata sa dito sa exchange nga part sa atong alveolar. So natay type 1 ug type 2. So always remember kay mogawas sa bagid ni siya sa mga exams. Pag type 1 pneumocyte gani, for example, kani siya, it's more common and typical squamous with oval nucleus bulging into the lumen. So just like this one, these are your type 1 pneumocyte. Si type 2, less frequent siya, just like kani. So they are polygonal or locoboidal with round nucleus. So kana sila, they produce surfactant rich lipid material coating your alveoli to reduce surface tension and prevent the alveoli to collapse. So si type 1, it's just for usually gas exchange ra na siya. Si type 2, mo na siya ang mo-produce og surfactant para mo-prevent nga mo-collapse imong alveoli. Okay? Si rat, na sila type 3 pneumocytes. That's what we call the alveolar brush cell. Pero mga dogs, cats, usually mga domestic animals nato, they only have two types, the type 1 and the type 2. So muna siya ang itsura sa lung alveoli pag na siya congestive heart failure. So as you can see here, 'di ba kung atong i-compare dinhi nipis ra dapat ang imuhang mga linings, right? When you see here, 'di ba baga na kaayo siya. So grabe ang difference from this one to this one. So these are thickened alveolar walls with congested blood. Okay? So muna nga if naa kay problem sa heart, mo reflect pud siya sa the way you breathe. So kung maglisod kani ka o ginhawa, it can be an indication of problems with the heart. Then kaning mga dark dinhi, these are what we call hemosiderin-laden macrophage. So these are heart failure cells. More about that is in pathology na. Medyo complicated na siya. Pero kana, that's one sign of a heart failure in your patients. Another, pneumonia. 'Di ba familiar kayo sa pneumonia? Pag may tag-pneumonia, ay hala, na siya kuan kanang problem sa iyahang lungs. Napaiban moingon nga, ay gi-TB siguro na siya. May kag pneumonia, ingani iyahang itsura. So, thickened gihapon ang imuhang mga alveolar walls. It looks like there's an inflammation. To think na this is just an early pneumonia, how much more pag severe or late stage na siya? So muna nga, pag pneumonia, dili po na siya basta-basta maayo. It would take time for it to be treated. Kani siya, this is the lungs of a patient with a COVID, 'di ba? So, if maka-remember mo, 'pag na kay COVID, gina-monitor imuhang oxygen, right? So, 'di ba nag-uban nga, hala nigamay na yung oxygen amo or ang galisod na siya ginhawa. So, na kay katong work oxygen mask kana. So, ngano man nga mogamay man ang atong oxygen.
So, for example, sa kani siya nga picture, if we're gonna go back, your alveolar sac, the capillaries, gas exchange. Kung ingani na imong alveolar sac, di na halos makit-an because nag-thickened na, na-disrupt na, naguba na siya tungod sa virus. So, unsaon naman siya pag gas exchange? Munang mugamay imuhang oxygen. So, that's the reason behind that one. So, if you can see slides like this soon sa inyong practice kana siya. So this is not a normal long slide. This is an indication of a viral infection like COVID or pwede po siya pneumonia. Okay, so always remember that one. Basta thick na gani ang iyang mga linings, kana. It's already a sign of pneumonia. And let's go to the avian. So, sa avian nato, this is just a quick lang siya nga overview. So, they have the nasal cavity. So, nagyapon sila yung vestibular, respiratory, and olfactory. Pero, si olfactory, absent siya sa imuhang chickens. So, wala sila yung olfactory epithelium. So, if you're gonna ask me, Doc, can the chicken detect smell? I don't think so. Kaya wala sila yung olfactory epithelium. And you can also see a chicken nga mangsimhot sa imuha, 'di ba? Unlike sa dogs nga they sniff yun. So grabe na ilahang olfactory epithelium sa atong mga dogs and cat. But sa imong chicken, wala man sila pakialam. Basta nakakita lang na sila og pagkaon, mukaon na sila. Then their nasopharynx, they are also not well defined. And the larynx, they do not have vocal cords. But instead, what do you call the vocal cords of the chicken? Starts with letter S. Sa tawag adto. Wala man sila larynx. So, yun sa man nila nga makatugtugaok sila. Correct. Syrinx. Yes, correct. So, the syrinx sa ilaha. So, take note. So, muna ni siya, si trachea nila. So, kung kagaina, it's just a letter C. Sa ilaha, it's complete circle. So, as you can see here, it's a complete circle. Kana. So, 'di ba, it's different sa ato ang kagaina nga C lang siya. So, usually kanang mga C sa ato ang dogs, sa cats, ato ang ruminants. But in your chicken, complete yun na iyahang cartilaginous rings. So, meaning your tracheal rings are supported by muscles. So, nara sa gawas ilahang muscle. And also, the rings may ossify in unsiniforms like your goose and duck. And in chicken, it's near the syrinx nga mag-ossify. So, kana siya lahi pod og choreography ilahang trachea. So, man ni atong syrinx. So, it's a bistratified columnar epithelium. So, nani siya sa or the caudal larynx na siya. So, as you can see here, stratified. So, munang duha ka buok. So, bistratified columnar epithelium. And their lungs, it's not expandable like humans. Iba kung mo breathe ta or mo exhale ta, mo expand atong lungs, then mo huyos sa pud siya. Sa atong avian, ang ilahang lungs embed sa ilang rib cage. 'Di ba if you can remember tong nag-dissect mo chicken, pag abri ninyo sa iyahang lungs, naa siya nakapilit sa rib cage niya. So unlike sa human nga makita dayon nimo imuhang lungs, sa ilaha dili. So their lungs do not expand. And they also don't have bronchioles. Okay? So remember that one, they don't have bronchioles. So the bronchi gives off branches at right angles. So ilahang flow sa ilahang air, it's a continuous flow system. So, tidal in and out ventilation in mammals. So, the air comes in and out in a steady stream propelled by the bellows action of your air sacs. So, muna ni mo gawas ang air sacs nila. So, even if dili ka expand ilang lungs, they have their air sacs. So, this provides for the high demands of oxygen of your flight muscles, especially sa mga birds nato nga flight birds kanang taas gid kaayo og ginaluparan. So they need that one. Vestibulum and mesobronchus. So si vestibulum, it's a short expandable tube that continues as the mesobronchus. And your mesobronchus, similar siya sa atong mammalian bronchus. So
mesobronchus ang kumbaga, alternative nila sa atoang bronchus, okay. Pero wala siya direct function to gas exchange. So this is, a slide sa ilahang bronchus. So same, this is your intrapulmonary cartilage plates and then this is the transitional epithelium. So it's quite different yun sa atoang mammals. They also have secondary and parabronchus. And so kani mo nilahang parabronchus. One. Then the air sacs last. So si air sacs nila, if imo na siyang tan-awon sa microscope, ingani iyahang itsura. Okay, so it's a thin membranous structure that aids in the movement of air, pero wala actual gas exchange. Okay, so again, the trachea, posterior sacs, then goes to the lung, anterior sacs, then balik siya sa trachea. So it's lined with simple squamous, simple cuboidal, and simple columnar ciliated epithelium. So air capillaries enter air sacs, which has a recurrent bronchus that loops air back to your bronchi. So naa siya'y recurrent bronchus. Munang magbalik-balik ang ilahang air sa parabronchi. So dili siya same sa ato nga mood breathe ta, ato siya sa lungs, gas exchange, exhale. So sila ha, if maka-recap pa mo sa inyong kompa, daghan og agian ang ilahang air. So mo-loop back siya sa parabronchi at na po siya sa another air sac. So kana siya. Munang they have um, a very complex nga respiratory system. Okay, so last topic, digestive. I think we can end early. So sa digestive tract, generally, ang wall niya naatay outer serosa, your adventitia, muscle, submucosa, and inner mucosa. So muna yung itsura in one slide, ang layer. So muna mong mucosa, submucosa, tuna muscularis, and your serosa. So remember, muscle niya diri, it's a smooth muscle. Basta organs. Then the digestive tract, so ang imuhang mucosa, it has an inner epithelium, a lamina propria, and a muscularis mucosae. Ganin ang mucosa, Dok. Kani siya. Kani. That one. Okay? So, kung ato siyang tan-awon pag yun, muna iyahang subparts. So, let's start with your oral cavity. So, your oral cavity is covered by a stratified squamous epithelium. So, variations siya na ay partially keratinized na apoy non-keratinized. So, in your lips, kaning dinhi kanang vermilion border muni siya diri. For example, kung muni mo hang lips, this is your vermilion border. Muna siyang gitawag nga vermilion border kani diri. So, dinhaa mo na siya ang edge part sa imuhang upper lip. So, kanang ubos ana muna ni siya diri. So, this is your skeletal muscle or your orbicularis oris. Then naa kay stratified squamous non-keratinized and stratified squamous keratinized. So, kanang keratinized muna siya ang nasa gawas. Ang non-keratinized muna na siyang nasa going inside your mouth. Okay? So, it has two parts. Now, for some, naka-experience ta naay luas, 'di ba? And sakit kaayo siya 'pag naa kay luas, right? So, nganong man luason ta or nganong sakit siya, nganong mo-occur siya, nganong naiing-ana. So, actually, those are what we call mouth ulcers, okay? So, kung mayon tag-ulcer gani, if you can still recall our discussions way back then, when you say ulcer, meaning na buslot siya. Okay, so if we say mouth ulcer, meaning na ay buslot sa imuhang lining sa mouth. Muna nga, it hapdos siya. So this is a picture of an ulceration in your mouth. Okay, so as you can see here, na ay part sa iyahang nga nawala. Okay, so muna nga, it's very painful. So it starts with a vesicle, kani. So once na vesicle, meaning ana, ang imuhang lining na deform na siya kay naay water. Okay? Once mo pop na imuhang vesicle, muna nga maguba na dayon ang imuhang lining
full of vesicle. Once mo pop na ang vesicle, muna na nga magka-ulceration. So, sakit kayo siya. So, one thing or one factor of that is bacteria. So, muna nga, be mindful also of your hygiene. Kay the more nga um, na kay ulcer, the more siya nga prone to infection. Kay it's an open wound. So, muna nga, you gargle para mas paspas ang iyahang hili. Okay? So next, sa epithelium, you have a keratinized cell layer. So it resists damage from abrasion and best developed in masticatory mucosa like your gums and your hard palate. The non-keratinized squamous epithelium, muna siya ang mag-dominate sa mga lining, our soft palate, cheeks, floor of the mouth, pharynx, and such. And then also, sa ato ang lips na atay striated muscles. So kanang atong lips napaday na siya muscle gihapon din haa. Muna nga you can, for example, mag-speak ka, mag-move imong lips. Ingestion, di ba? You use your lips to, for example, aid you in eating. So naanong naa may strength ang atong lips because of the muscle din haa. So again, this is your vermilion border kani diri. So, muna siya ang naa sa border sa imuhang upper lip. Okay, so again, it's covered by a thin keratinized stratified squamous epithelium. And take note, it lacks salivary or sweat glands. And mona nga, pink ang color, ideally sa atong mga lips because it's rich in sensory innervation and capillaries. Dok, ano na may uban nga lagom, na may uban nga kanang um, sa tawag ani, pale, luspad, kana. So, kung mangingana gani, take note, capillaries. So, it could be anemic, ingana siya. So, kulang ka, for example, og iron, so munang luspad siya. Or kanang kahimatan, kanang hapit na makuyapan, di ba? So, mangluspad na siya. Or not feeling well, mangluspad siya. So, it also can be an indicator of the condition sa imuhang patient. Then going down to the tongue. So your tongue is a mass of striated muscles. So kanatong tongue, that's why it's very strong. It can be manipulated. It can be used for mastication, for eating, because daghan siya og mga muscles. So it has a high level of mobility because your muscle fibers are oriented in different directions. So for example, kani dinhi, so kaning number 9, kani siya, that's a muscle in longitudinal. Kaning si number 10 here, that's in transverse. And si 11, it's vertical. Okay? So, munang different direction siya para mas high level of mobility so that your tongue can move in any direction. Then, what about the taste buds? So, si taste buds, di ba, we all know filiform, fungiform, folate, valate. So, again, si filiform ang pinaka-numerous and it's also heavily keratinized. So, siya ang mo facilitate pag-movement sa food during chewing. Si fungiform pod, it's a mushroom shape and it's more or less vascularized and innervated by our lamina propria. Then, if we're gonna compare filiform from fungiform, lahi gid sila itsura. So again, si filiform ingani siya, si fungiform ingani. So 'di ba mushroom and then your filiform medyo spiky siya because of the keratin. Then the folate, on the other hand, it's on several parallel ridges on each side of the tongue. And then rudimentary siya in humans, meaning usually mugawas ra siya pag older na. Then last, si valate. So it's the largest papillae na nasa sa pinaka-back of your tongue. So it's a duct of several small salivary von Ebner glands which empty into your valate papillae. So kani siya, it usually this keeps the constant flow of fluid over your taste buds. Or it could also be help siya remove sa mga food particles para imuhang taste bud constantly maka-receive and maka-process og mga flavor.
Okay? So kung may ganitag taste buds, dili ni siya mao ang mga papillae. These are just papillae. The taste bud is inside your papillae. So for example, kani. So kani siya na diri amo nimuhang taste buds, kani nasa kilid, those are your taste buds. Okay? So kani this is one papillae. So dili na mao kanang makita nimo sa tongue outside, that's not the taste buds. The taste buds is inside those papillae. So your taste bud, it is a void, kani siya more siyang onion, di ba? And widely scattered everywhere. So mo ni siya iyahang parts, this is the taste pore, this is the gustatory microvillus, kani, and then kaning white muna siya ang gustatory cell. So kana muna siya ang kumbaga sudlan sa mga imuhang chemicals para ma-detect siya sa imuhang brain kung unsa siya nga type of taste. So for example, 'di ba ang ginaingon sa ato when we were elementary, tahay mo ni ang tongue. Ay sorry. For example, muning tang, sila nadiri ang sweet, nadiri si sour, nadiri si salty, nadiri si bitter. Tapos tagaan kag sugar, o sige ibutang siya sa sweet nga area. Ay hala, oh sweet siya. O ibutang ang asin sa salty nga area. Okay, oh salty. Ibutang ang ampalaya sa bitter nga area sa imuhang tang. Tapos o dayon kaayo iluwa-luwa kay bitter. Pero what sige di ay purpose ana. So actually the taste buds are just really scattered everywhere. So ang gina-detect yun niya is ang chemical gikan ana nga food. So it gets inside your taste pore kani siya. Sumusulod siya dinha, then ma-detect siya sa imong mga gustatory cells. Ay, oy nanapoy chemical. Sige, let's try to see unsa ni siya nga flavor. So mo na siya nga once mosulod na siya sa imong taste pore receptors, naa siya ipang-detect nga mga certain ions. So once gani maka-detect siya og sodium ion, mo translate si brain nga it's salty. Once maka-detect siya og hydrogen ions from the acid, mo detect or mo translate si brain as sour. Once it can detect sugars, it translates to sweet. Mga alkaloids and certain toxins, it's bitter. And if na ay amino acids such as glutamate and aspartate, muna siya ang umami or the savory. So actually, there are already five nga mga flavors. Di ba? Sa una, salty, sweet, sour, bitter, upat. Pero, in recent literatures, appeal na gid daw si umami or savory. Okay, it's more of a mixture of those flavors. So, muna siya. So, nakita pod nila nga usually mugawas siya 'pag naay glutamate. For example, mga magic sarap, mga bitsin, kana. So, those are flavoring spices to produce that umami flavor. Okay? So, the next time mukaon mo, so kani siya, okay. So, mudi ay nga dili tanan fries parat, depende siya sa unsay gibutang. Dili tanan chichirya parat because naiuban nga wala kayo'y sodium gibutang. So, walay ma-detect nga salty flavor. So, muna siya. That's how your taste buds detect flavors. Okay? So I hope that's clear for everyone. So mo to siya gaina, so food particle, mo to siya sa imong taste pore, sa taste buds, and then mo to din siya sa imong gustatory cortex in the brain para ma-translate niya kung unsa na siya. So for example, naka-detect siya sugar, okay, sweet. Naka-detect siya alkaloids, okay, bitter. So muna nga kanang it also is a preference for you kung lamian ka or dili or kung unsa siya sa imuha. So mo nang uban na halang, "Ay dili man siya halang sa ako, pero pag abot diri sa imong grabe siya kahalang." So it depends also on how your brain translates it. So lahi-lahi gyud ta og preference. Then going down to the teeth, so this is just a quick recap as what we have discussed before sa atong gross. So again, this is your enamel, this is your cemento. So si dentin, it's a calcified tissue harder than the bone. So muna siya nasa sulod sa atong mga ngipon. Then we also have what we call odontoblasts, and these are your pulp cavity. So your odontoblasts are derived from your pulp cavity.
Then you also have odontoblast process kani siya diri nga part dinha, OP. So it penetrates to the full thickness of your dentine. So muna siya ang mo-maintain sa dentine matrix. So that's why teeth are sensitive to stimuli such as colds, heat, and acidic pH. So usually they perceive it as pain because inside sa atong pulp daghan na siya dinha og mga nerves. So munang uban ngiluhan kay naa man sa atong pulp area, pulp cavity of our teeth ang mga sensory. Okay? So this is your enamel. So usually calcium gid siya. So you have here your odontoblast, dentine, so nara si enamel dira. Okay? So kung ato ni siyang for example, kung muni mo ngipon, ato na siyang tanawon under microscope. So muni siya ang iyahang layer. So in enamel, it's actually rods, as you can see here. So interlocking column siya, we call that the enamel rods. Then the ameloblast, so muna siya ang musecrete the matrix for the enamel rods. Then periodontium. So going down sa atong ngipon, so we have the gingiva. So again, gingiva sulcus muna siya ang groove surrounding the neck of your teeth. Kana siya. Okay? So muna yung gingival sulcus. Kana. Then usually po, dinha amang suksok ang mga food debris. Muna kung mag-toothbrush, dapat i-ensure na ninyo nga matanggal or mag-floss mo. Kaya usually, dinha ang ma-miss part na siya. And then that would cause cavities. Cementum covers the dentine of our root. Si periodontal ligament, kaning dinhia. So, it's a rich supply of blood vessels and nerves and at the same time protects your alveolus from pressure of mastication. And lastly, alveolar bone. So, kana siya ang ga-hold sa atong mga ngipons. Okay? Going to our esophagus, so our esophageal mucosa has a non-keratinized stratified squamous. Okay, so take note, muni siya ang ato ang esophagus. So, as you can see here, naagi hapon ang mga layers. Mucosa, submucosa, muscularis, and your serosa. So, in esophagus, kung makabantay mo, dok lang nga na iyahang itsura nga dapat 'di ba 'pag may kag-esophagus dako siya og lumen kay moagi man din ang ato ang food. So if you can see, ang ato ang esophagus ma-expand pa man na siya. So muna nga ingana siya at rest. But once there is food, it would expand to accommodate the flow of your food. So do not mistake this as abnormal because that's a normal resting state of your esophagus. So, if your mucus in esophagus does not provide much defense against stomach acid, you are prone to heartburn or reflux esophagitis. So, kinsa man diri, 'di ba naay uban nga um acidic, sa kita mag-hyperacidity, heartburn kana siya. So, very common na for some. So, nganong magkainga naman sila dok? Because your esophageal sphincter is weak. So, 'pag weak siya, ang stomach acid nimo musaka, backflow siya. And then muna nga lain siya sa paminaw because ang imuhang esophagus ana, murag ang lining niya gina-try siya penetrate sa mga acids. Munang hapdos, okay? Munang sakit kaayo siya sa tiyan. But actually, it's already in your esophagus, sa lower part. But remember, 'pag persistent gani na siya, pwede nga mag-erosion ang imong esophageal lining. You call that the GERD, okay? 'Di ba familiar ta kay GERD? Nay uban nga GERD naman ang iyaha, okay. Unsa may kalahian sa GERD ug sa hyper? May pag-GERD, gastroesophageal reflux disease. It's already a disease. Okay? Dili na siya condition lang or dili lang siya one time. Disease na gid siya. Then, the GERD can cause metaplastic changes. Then you call that the Barrett's esophagus. So kung dili nimo i-treat imuhang GERD, so kana pwede siya nga mo na ginatawag nga Barrett's. So abnormal na ang imong esophageal lining. So
Usually, risk factors, common siya sa male, obesity, smoking, kana, or even the increasing age. And you can have cancer with that. Okay? Sa dogs, of naapod niya siya, kanang magsigi og suka, kana siya. So, na mga dogs yun, especially kanang mga active hyper ones, they can also have GERD or reflux nga disease. So, muna akong pasabot nga hinay-hinayon niya og sunog imuhang lining. Okay? Once na akay hyperacidity. So, always treat your hyperacidity if naman gani sa inyuha dinhi. Then, in actual, gani ang itsura. Muni mo hang normal esophageal lining, muni siya ang inflamed caused by the stomach acid. So, di ba, munang hapdus kaayo siya, like sakit yun kaayo because parts imong esophagus na sunog ang imong lining because of the acid. And then this one, this is actual polyp kani. So, sa dog ni siya, nakita nila sa iyahang esophagus. So, this is already katong Barrett's nga consistent ang iyahang GERD. So, wala gi-treat sa owner, gipasagdan ra siya sa owner hantod sa nagmetaplasia na siya. Naguba na gid ang lining sa imuhang sa iyahang esophagus leading to a polyp. So, cancerous na siya. Okay? Then next, sa ato ang esophagus, always remember na atay three portion, upper one-third, middle, and lower third. So, different po siya nga type of muscle. So, for the upper one-third, kanina pa dinhi, it's a skeletal muscle. Sa middle part, going to your thorax, it's a combination of skeletal and smooth. And the lower third, it's already a smooth muscle. Kanang padulong na siya sa imuhang stomach. Then sa atong stomach, so again, naatay four parts, si cardia, fundus, body, and your pylorus. So, naa siya change from your esophagus nga lining going to your stomach. So, kung makabantay mo ani, so this is your smooth, simple simple squamous, then nahimo siyang simple columnar. So, muna siya ang junction between your esophagus and your stomach. Okay? So, kung tanawon na nimo siya sa slide, makuan gyud kang hala, duha ka type of lining in one slide. So, hana. It's a transition between your esophagus to your stomach. So, atong stomach natay ginatawag nga gastric pit kana siya. So, that secretes the mucus layer rich in bicarbonate ions to protect our mucosa sa stomach from your stomach acids. So, giunsa man pag-release sa mga stomach acid. Nganong naa man tayo stomach acid. So, take note of this cells here. So, natay surface mucus cell, mucous neck cell, parietal cell, chief cell, and G cell. So, sila tanan na sila'y mga gina-secrete. And if ito na siyang i-combine as one, muna na siya ang stomach juice nimo. So, diriya si parietal ang mo release sa atong hydrochloric acid. Okay? So, always remember that one. Magawas na siya sa fish oil. So, parietal cell secretes your hydrochloric acid. And then, if you're gonna look that one in the microscope, ingani siya. So, daghan yun kayo siya og mga circle-circle. So, those are your cells. And then, in the stomach, so na siya large folds, we call that the rugae, kani. So, muna yung mga gastric pits and glands. This is the mucosa, submucosa, and muscularis externa. So, in every column na din ay mga gastric pit. That's your parietal that secretes your hydrochloric acid. Okay, then so kani, you can use this one also for detailed siya nga table sa atong mga cells in our stomach. Then, going down sa atong small intestine, so duodenum, jejunum, and ileum. So again, take note, same ra gihapon, mucosa, submucosa, muscularis, and serosa. So balik-balik din na siya nga layer sa atong digestive system.
So in one circular fold of your sa atong intestine nga part, nana siya apoy mga ginatawag nga enterocyte and Paneth cells. Si enterocyte muna siya ang moabsorb sa nutrients. Ang Paneth cells muna siya ang immunity sa imong small intestine. 'Di ba? If you can remember sa animal nutrition, ang absorption of nutrients sa small intestine. So, yun sa mga pag-absorb sa small intestine, it's through your enterocytes. Aha na makita si enterocyte dinhi sa imuhang mga villi. Okay? So, muna siya ang importance yun sa ato ang mga villi. And then here, so in one tawag ani circular fold kana siya. In one circular fold kana, so naa siya'y mga villi sa kilid. So muna mga microvilli. Then you also have what we call your goblet cells. Okay? Then we also have what we call the Brunner's gland. So kani siya muni siya ang mo-protect sa atong small intestine, remember, from the acids of your stomach. So after stomach, small intestine man, so duodenum. So naiuban mag-leak ang acid paggawa sa food. So muna nga si Brunner's gland ang mo supplement og mucus to protect your intestine from harmful nga acids in your stomach. So mo ni siya, this is your Brunner's gland. So siya ang mo-neutralize sa pH. Then my enteric plexus here. So muna siya ang mo-produce sa peristalsis. Okay? So 'di ba, if you can remember, ang atong intestine always gonna siya mag-move. We call that the peristaltic movement. So si peristalsis, it's being produced by our myenteric plexus. So na siya mga neurons din ha. Then the crypts of Lieberkühn, this is in the base of the villi and contains stem cells, endocrine cells, and also your immune cells. So more on for immunity siya. So kani, this is your crypt of Lieberkühn. So this is a jejunum. You can use this one in the lab para makita ninyo ang layers. Si jejunum, si ileum. So natay pairs patches. So it's a lymphoid, also for immunity. So if we compare the three, duodenum, jejunum, and ileum, so usually ang villi sa duodenum wide and blunt. Ang sa jejunum long and slender, ang sa ileum short and club-shaped. And it has goblet cells atong ileo. Okay? Then take note, the Brunner's gland, usually makitaan siya sa ato ang jejunum and also sa duodenum. And ang imuhang pairs patches napod siya sa ileo. Lastly, si large intestine. So the mucosa presents a flat surface where the villi are absent. So when asked in the exam, if nabay villi ang large intestine, wala, it's absent. So the same ra gihapon siya. You still have here this is the goblet cells kanang nay white din haa. Then this is your intestinal gland here. Kana. Ang nakalahi lang kay wala siyang mga microvilli. Then in your cecum, so natay mga ginatawag nga Taenia coli. So these are usually present in our horses and pigs. So Taenia seccae occur in our cecum. So this is your colon. So kaning our back plexus, mupod na siya ang ga-produce og peristalsis sa large. So kung myenteric plexus sa small, or back plexus siya sa large intestine. Then here, this is the rectoanal junction. So what do we mean by that? So 'di ba ang large intestine, ang last niya nga segment is the rectum. So si rectum, then anus. So naa siya'y difference gihapon. So from a simple columnar sa rectum, mo transition to stratified squamous of your anus. So kani,
Ingani siya og itsura. So from a simple columnar, nag-stratified squamous siya. So pag ingani na gani, that's already a demarcation of a transition from rectum to anus. Then that's your anal gland, present siya mostly sa dogs. So if we compare the three, cecum, colon, and rectum, so si cecum, na siya'y tinea seccae. So those are longitudinal muscles. Si colon, na siya'y tinea coli, which is present in pigs, horse, and man only. And our rectum, muna siya ang pinaka-highest o goblet cells. So wala siya tinea coli and it's also like folded yahang mucosa just like this one. Okay? Then liver. So very important that you know how to read liver slides. So unsa man day parts sa ato ang liver. So in a liver makita kag ingani. So muni siya ang ginatawag nga liver lobule. So kana nasa tunga, that's what we call the central vein. Kaning mga dili ta. Then kaning mga lines, that's your hepatic cords. It's a row of hepatocytes, and the spaces are what we call hepatic sinusoids. So there is what we call portal area. So muna ni si portal vein, hepatic artery, and bile duct. Okay? Or what we call the portal triad. So manong triad siya kay tulo ka buok. Portal vein, hepatic artery, and bile duct. So this is your portal vein. This is your hepatic artery. This is your bile duct. So, muna imuhang central canal, muna imuhang liver lobule. Okay? So, this is another liver lobule, another liver lobule. So, in between the three, maka-form ka din ha og portal triad. The portal vein, bile duct, and your artery. Okay? So, muna ginatawag siya portal triad. So your hepatocytes, they are polyhedral in shape with 6 surfaces. So na siya microvillous surface, napud siya canalicular surface. So there are three types, hepatic, portal, and hepatic acynus. So kung classic nga hepatic lobule, muna siya kagaina na kay central canal, then you have 6 sides. And in each side na dira ang portal vein. So ang flow sa imuhang blood is going to the central canal. Okay? And then for portal lobule, ang nasa tunga is ang portal vein, ang iyahang kilid ang mga canals. Okay? So dili siya same sa imuhang classic gaina nga porous portal vein ang nasa kilid. So this time the central canals, the nasa tunga ang imuhang portal vein. So it's triangular, okay? And in the flow, bile is produced by hepatocytes, then it moves to your portal area via the bile canaliculi and drains into the bile ducts at the portal area. Then lastly, si hepatic acynus, it's diamond shape. So wala siya center, but ang yahang mga sides is your central canal and portal vein. Munang diamond shape siya. Kana. Okay? So mahitabuan ni is that the oxygenated blood from your hepatic artery enters the lobule, and the oxygenated blood moves through the sinusoids and delivers the oxygen through the hepatocytes. Ang deoxygenated blood, madrain siya sa atong central vein. Okay? So, muni ang iyahang direction. Going gyapon siya sa ato ang canals. So, from your hepatic acynus, natay mga ginatawag na zones. So, zone 1, zone 2, and zone 3. Okay? So si zone 1 muna siya ang highest blood supply. Ang imong zone 2, your mid kanina diri and your zone 3 muna siya ang poorest blood supply. So unsa may indication ana? Once na ay damage sa imong zone 3 kanina diri sa imong periportal, so it can be in food poisoning. So most damage in zone sa mga concentration sa poison because mo man siya ang first zone to receive.
the blood supply. So kung naay poison ang imuhang blood, so siya ang una ma-damage. Si zone 2, chill ra na siya kay midway raman. Si zone 3, since siya ang pinakalayo, poorest blood supply, so in cases of hypoxia or nutritional deficiency, siya ang most damaged kay wala nay halos mo abot sa ato ang zone 3, sa atong lobular. So for example, kani, so muna imong hepatic lobule. So imong pangitaon ang portal vein og imong central canal. Okay? So mag-form na dayon kag zone 1, 2, and 3. Now, pag tanaw nimo sa zones, tanaw nimo kung asa ang pale nga part. Kay muna siya ang damaged ka part. So for example, kani, so, as you can see here, sa imuhang zone 3 pa lang, wala na kaayoy halos color, pale na siya. So, it's an indication of damage. So, again, pag zone 3 ang damage, it could be hypoxia. Okay? So, nga na siya pag tanaw sa mga mag-histopathology, kung unsaon pag-detect kung unsay cause sa iyahang death. Okay, so for example pod, if si zone 1 ang damage, so pwede na siya nga poisoning, toxicity kana, makita na siya dinha. So the blood supply, you have your hepatic artery and your portal vein. So from the heart, your intestine, going to your liver. So si blood supply sa liver, oxygen and nutrients are absorbed from the small intestine, mixed together, and are sent to your central vein. Pero what if, Doc, mag-donate ko og part sa akong liver? 'Di ba, common man si kidney, mag-kidney transplant. Pero what if ang liver ang akong i-transplant? Once imo nang remove ang portion sa imuhang liver, pwede pa na siya ma-restore into its original size. Okay? So, for example, kani, nag-donate ka sa imuhang part sa imuhang liver. At, for example, healthy yung liver. So, nagitkwaan siya. After 2 months from donation, mubalik o mo-regenerate ra gihapon na imuhang liver to its original size. So, mas feasible siya kung gusto kag kwarta kaysa kidney imong ihatag. Okay? Pero again, if depende po na siya kung healthy imong liver. Kay once na kay chronic exposure to toxic substances like alcohol, um, kanang mga toxic or chemicals, preservatives, kana siya. So, mo reduce ang imuhang chances nga pwede ka makadonate because even your liver itself is already damaged due to the toxic substances. So, dili ka basta-basta makadonate sad. I-screen pa na nila if you really have a healthy liver. So here you have a picture of a liver, and as you can see daghan siya mga fat vacuoles, 'di ba? Mga circle fat cells. So that's also actually a picture of a fatty liver. Okay? So daghan kag vacuoles. Kani, this is a hepatic cirrhosis. So kung tan-awon nimo di na nimo halos makita ang iyahang mga hepatic, lobules or the liver lobules. So meaning ana nag-fibrosis siya, so usually makita ni sa mga alcoholic patients. Gallbladder, so si gallbladder it's pear-shaped. So usually mura gyapon ni iyahang ang layers, mucosa, muscularis, and adventitia. Then pancreas last. So si pancreas, ang naka-unique pud sa iyaha is that it's lined by secretory cuboidal cells. So kani siya, muni itsura sa imuhang pancreas. And take note, the lumen is quite small and sometimes cannot be seen compared sa ato ang liver nga makakita gid ka sa kanal niya. So si pancreas, this is what we call a pancreatic islet, kaning pink here. Then I think napa ni picture. Okay. So, this is the islet of Langerhans, kana siya. This one also here. And kaning mga isa ka circle, that's your acini. Okay? So, kanang imong islet of Langerhans,
These are clusters of cells. Okay, so the endocrine pancreas secretes insulin and glucagon, and these cells cluster to form the islets of Langerhans. So, more na siya basta pancreas. Usually, ang mga islets na siya. So, not much like your liver. Then, major salivary glands. Na-discuss na nato ni during the glandular epithelium. So, again, these are your salivary glands. So, naatay mga loose connective tissue sa iyahang mga border. And different po ang type of secretions. We have the serous, the mixed, and the mucus gland. So this is a summary of what type of gland or what type of secretion per gland. So for example, sa parotid, in the carnivores, it's mixed, but in your horse, it's serous. Sa sublingual gland nila, tanan sila mixed gland siya. Sa submandibular at submaxillary, only the rodents and the carnivores have different type of secreting gland. So, mucus sila o serous. Think last slide. Okay, we survived. So, that ends our special class for this week. I hope nakaka-catch up ra mo despite and in spite sa mga preparations sa VetMed Week. And also, I do hope na yung naka-record for those students nga wala ka-attend or just share your notes na lang sa ilaha so that they can also still catch up with the lessons. Okay? And by the way, I hope nakuha na ninyo yung grade slip with Doc Esther. So it's there sa office. Please do claim it tomorrow. Because mag-encode na mi tomorrow night probably or sa Thursday. So we need to encode it as soon as possible. So muna nga, please do review your grades or if wala mo any concerns, then that would be the encoded grades sa inyong SIS. And then in terms of result, um aside sa gamay kaayo yung mga scores, I don't know what happened, pero kana siya, more on since na namagud ka sa systems na, so medyo application, medyo analysis na gid ang type of questions as compared atong P1 nga more on objective lang. So, please do set your expectations on your P3 and also your final exam, okay? So, dili ta magkumpiyansa. In your Revalida as well, so na-review na ko ang katong mga ni-flag nga mga warnings. So, nakita naman sa dito, ang inyong makita actually inyong activity, like ma-record yun siya. So, so far wala naman po'y nag-cheat. So, ni-flag lang siya. So, ayaw mo katingala. So, mo-flag yun siya basta naa kay ma-right click or naa kay mo change tab ka. Okay? So, though naay uban ni attempt, na makita siya, na-record siya sa screen nga nay-attempt siya, pero wala na niya nakuan. So, kana siya, ma-record na siya. So, your scores were justified as well. And for the P3 nga revalida, I'll change it na lang. So, just keep posted for further instructions. Okay? So, we're already down to the last 2 weeks of the semester. So, I do hope nga dili ta magkumpiyansa. Okay, even if okay inyong P1, P2, pero pwede pa gyapon na siya mabawi sa P3 if you're not performing well. Okay? So, let's do our best to maintain your grades nga dapat pasar siya permi. Okay? So I hope that's clear for everyone. Any questions so far? Clarification? Wala ra. Okay, so again ha, next week we're gonna have our first and last quiz. So please ayaw mag-absent because mura na ang quiz sa P3. Nya mo absent pagid mo. Okay, so ang quiz for next week will be about the lecture man sad sa next week. Dili ni siya mao. So um yes, March 20 ang written reva, online. So kadto, so please do attend the lecture para maka-answer mo sa quiz kay mahatag ang quiz pod sa Google Meet.
Yes, online. Online ta for the whole P3. 'Di na ta magkita. Okay, so I think that's it so that you can still proceed with your VetMed week preparations and practice. So good luck everyone and see you all next week. Happy VetMed week. Thank you, Doc.